Sok itu mesti kata. Aing lieur ya. Tumpuhan aing apa nanya sakit ge. Nya sakit itu udah makin ngitung di tetanya wae sianya. Pak, aing kunci di mana kunci? Di Ajo tah tanya ke. Yo. Yo. Aing kunci di mana? Nah, motornya gitu. Siang mah aing keur ngitung ya. Cingela. Di mana kunci? Mana? Motorna cenah tempo Oh, wah, aja motor nama yeuh. Ada urusan euy. Cetek itu. Aing teh make deui ya. Lewat bisi hujan manten itu. Aing ngapoho deui. Cicing rasa asa mah. Ya ini ditambah urut tuh. Aing di ngitung ieu. Tadi di mana terakhir? Hitung serangan lah. Balik ke aing. Cek aing ngeteangan Faisal jangan maker ngitung. Si bapak.